بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ میرے پیارے سنی حنفی بریلوی جنتی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد طاہر رضا قادری آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی آڈیو کے ساتھ۔ پیارے مسلمانوں، اس میں آپ آڈیو میں سنیں کہ یہ ایک شخص ہے جو کہ اپنے آپ کا اپنا عقیدہ بتانے پہ تیار نہیں ہے، اپنا مسلک بتانے تیار نہیں ہے۔ اتنے گندے مسلک میں یہ لوگ رہ رہے ہیں کہ اپنا مسلک بتانے تک تیار نہیں ہے۔ اور اس کی سنیے، اس نے سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر ایک جھوٹ باندھا۔ اس نے ایک حدیث گڑھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، معاذ اللہ، جبکہ قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہا ہے کہ اے محبوب کہہ دو ان کافروں سے، قل یا ایھا الکافرون، جو صورت ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، جس کا الزامی جواب اس نے مجھ سے تو بات نہیں کی، لیکن میں نے عالم بھائی سے کرائی تو عالم بھائی نے اس کا الزامی جواب اسے یہ دیا کہ اگر کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں کہ پتہ نہیں کب وہ ایمان سے خالی ہو جائے، کب اس کی زبان سے کوئی کفری الفاظ نکل جائے اور وہ کفر پر اس کی موت ہو۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ رات کو سوئیں گے مسلمان ہو کر، صبح اٹھیں گے تو کافر مریں گے وہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو وہ کافر ہو کر مریں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اس نے جھوٹی حدیث گڑھی۔ جب اس نے حدیث پیش کی تو وہ حدیث یہ ہے کہ دو مسلمان آپس میں جب اگر بات کرتے ہیں اور اگر ایک دوسرے کو کوئی کافر کہتا ہے اور سامنے والا اگر کافر نہیں ہے تو وہ کفر کہنے والے کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ حدیث حق ہے اور میرے آقا کا فرمان ہے، لیکن اس نے جھوٹ باندھا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، پتہ نہیں وہ کس وقت مسلمان ہو جائے، معاذ اللہ۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لوگ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ ذرا غور سے اس پوری آڈیو کو سنیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا الزامی جواب ہمارے عالم بھائی نے ایک تو اسے دے دیا، دوسرا الزامی جواب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ان دیوبندروں سے، ان وہابیوں سے کوئی یہ پوچھے کہ ان کے ماموں کی جو لڑکی ہوتی ہے، اگر یہ اپنے ماموں کی لڑکی کو بہن نہیں کہتے ہیں کیا؟ یہ ماموں کی لڑکی کو ضرور بہن کہتے ہوں گے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا دیوبندی وہابیوں سے کہ یہ اپنے ماموں کی لڑکی کو بہن نہ کہا کریں، کیونکہ پتہ نہیں وہ کب ان کے نکاح میں آ جائے اور ان کی بیوی بن جائے، تو اس لیے پہلے سے ہی اسے بیوی کہنا شروع کر دیں۔ یہ اس کا الزامی جواب ہے۔ اور دوسرا جواب قرآن کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سے خود کہلایا ہے کہ کہہ دو ان کافروں سے کہ اے کافرو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ان لوگوں کے عقائد ہیں اور یہ ایسے ایسے عقائد رکھتے ہیں اور لوگوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ہمارا مقصد جو ہے ان دیوبندی وہابیوں کا گندے عقائد آپ لوگوں کے سامنے لانا ہے۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہماری بھولی بھالی عوام ہے وہ ان کے گندے عقائد کو جان لیں اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائیں۔ ان کے عقائد بہت گندے ہیں، یہ دونوں ایک ہی تھالی کے بٹے ہیں، دیوبندی ہوئے وہابی ہوئے، ایک ہی ہیں۔ ان کے عقائد یہی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس کمنٹس آتے ہیں دیوبندیوں کے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایسی باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ ایک ہو جاؤ مسلمانوں۔ تو ہم تو تیار ہیں اس بات کے لیے، ہم کہتے ہیں بالکل صحیح بات ہے، ایک ہو جاؤ۔ ہمارے اوپر جو وقت ہے اس وقت بہت سخت وقت گزر رہا ہے، تو اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک ہو جاؤ۔ لیکن ایک ہونے کے لیے سب سے پہلے ہماری ان لوگوں سے یہ گزارش ہے جو ہم پہ کمنٹس کرتے ہیں کہ وہ اپنے گندے عقائدوں سے توبہ کریں، اور جو ان کی کتابوں میں ان کے اکابروں نے گندے عقائد اور گندی عبارتیں بھر دی ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے، ان میں کتابوں میں آگ لگائیں اور ان سے عقائدوں سے اپنے توبہ کریں، اور یہ کہیں، اعلان کریں کہ ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے، انہیں چھاپنا بند کریں، اور یہ کہیں کہ ہمارے عقائد ایسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے عقائد وہ ہیں جو صحابہ اکرام کے عقیدہ تھا، جو تابعین کا عقیدہ تھا، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا اور تمام سلاسل کے بزرگان دین کا عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ یہ 1856 کی پیداوار ہیں، جب سے اسماعیل قتیل نے وہ کتاب لکھی تقویۃ الایمان، جب سے وہ منظر عام پر آئی ہے، تب سے فرقہ بازی ہمارے ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ ان لوگوں نے، اس اسماعیل قتیل نے اس کتاب کے اندر تمام مسلمانوں کو مشرک ٹھہرا دیا، تمام مسلمانوں پر شرک کا فتوے لگا دیے۔ وہی فتویٰ آج یہ تمام سنی حنفی بریلوی مسلمانوں پر دیوبندی وہابی لگاتے ہیں۔ یہ بھی
उसी बुनियाद पर तमाम हनफी बरेलवी मुसलमानों को एकदम शिरक और कुफ्र का फतवा लगाते हैं, लेकिन ये अपनी तरफ नहीं देखते। हम ये कहते हैं कि तुम्हारे अकाबिरों के जो पीर हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो उनका अकीदा है उस अकीदे को मान लो, आज ही तौबा कर लो इन गंदे अकायदों से, और इन अपने अकाबिरों को जिन्होंने कुफरी इबारतें किताबों में लिखी जिन पर कुफ्र का फतवा लगा हुआ है उन्हें काफिर मानो। उन्हें काफिर मानते हुए ये कहो कि हम इनके साथ नहीं हैं, बल्कि हम इन्हें काफिर मानते हैं और हम आज से तौबा करते हैं और इन किताबों में आग लगाओ और इन किताबों को छापना बंद करो। तो हम आज ही आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं और हम ये चाहते हैं कि सब एक हो जाओ। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, दुनिया बदल सकती है, जमीन फट सकती है, आसमान गिर सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुसलमान एक हो जाएं, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था पहले ही कि मेरी बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, और उन 73 में 72 दोस्त ही होंगे, सिर्फ एक ही जन्नत में जाने वाला होगा, और वो फिरका होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर चलने वाला होगा, मेरे और मेरे सहाबा की इत्तबा करने वाला होगा। तो प्यारे मुसलमानों, आज आप देखें कि सहाबा इकराम के रास्ते पर चलने वाला कौन सा फिरका है। हम जमात हैं अहले सुन्ना व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी, जो सहाबा इकराम के रास्ते पर चलते हैं, तमाम ताबईन के रास्ते पर चलते हैं, तमाम इमाम मुस्तहिदीन के रास्ते पर चलते हैं, तमाम ये औलिया कामिलीन के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि यही अकीदा जो हमारा है, यही इनके चारों अकाबिरों के जो पीर थे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका भी यही अकीदा था। जो ये लोग उन्हें भी बिदअती कहते थे। जब से इस्माइल कतील ने वो किताब तक़वियतुल ईमान लिखी है, इन लोगों के अकीदे खराब हो गए और ये अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के हाथ में ये बिके। वो इनकी किताबों में आज मौजूद है। अगर कोई भी हमसे इस मौजू पर बात करना चाहे तो हमारे कमेंट्स में लिखकर अपना नंबर दे और हमसे वो बात करें। हम साबित करेंगे ये इनके जो चारों अकाबिर थे ये अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों से इनको पैसा मिलता था। प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है कि जो हमारी भोली भाली आवाम है उनके सामने इन लोगों के गंदे अकाईद, तमाम देवबंदी वहाबियों को जितने फिरका बातिला हैं उनके अकाईद उन लोगों के सामने पहुंचें और वो अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा सकें। और आखिर में मेरी गुजारिश एक और है कि मेरे चैनल जो रज़ा का नहीं वो हमारा नहीं को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, अपनी राय पेश करें, और मेरे भाइयों हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक भी कर दिया करें, ताकि हमें ये एहसास हो कि आप हमारा हौसला बुलंद फरमा रहे हैं, हमारा हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, जिससे हम इनके ऑपरेशन करते रहें और आप लोगों के सामने इनके गंदे अकाईद लाते रहें, ताकि आप लोग अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा सकें। आप कादियानी है, लानत हो तुम लोग के और तुम लोग के वो तो अल्लाह ही बेहतर तबारक व तआला जानता है कि किस पे लानत हो। लानतुल्लाह अलल काज़िमीन। मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि आपका मसला क्या? फोन काटेगा तो मैं आपको हरामी साबित कर दूंगा। नहीं लानतुल्लाह काफिरीन, ठीक है बोले तुम, ठीक है। अब यही बात सुनना, तुम जानते हो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? क्या बोले? तुम जानते हो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? नहीं, मुझे गैप की खबर नहीं आपकी तरह। ठीक है, नहीं जानते हो। तुम दिल में क्या है जानते हो? तो तुम जानते हो कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अभी आपको पता है? तुम जानते हो? ये मेरा सवाल नहीं है यार, ये मेरा सवाल नहीं है उतना लम्बा का। ये पूछो तुम्हारा मसला क्या है? तुम जानते हो मेरा मसला क्या है, मैं किसको मानता हूँ किसको नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं कसम खा के बोलता हूँ मुझे नहीं पता। ठीक है, हाँ आप बताइए। तुम क्या बोले हैं कि एक काफिर को भी एक मुशरिक नहीं बोलना है, पता नहीं कि वो कभी मान लिया। ठीक है, तो एक मुसलमान को ही मुसलमान नहीं कहना चाहिए कि कब जाने कब जो कि वो काफिर हो जाए। मैं आज तक किसी को काफिर, मैं तुमसे बात किया, मैं तुमको काफिर मुशरिक कुछ नहीं बोला अभी। एक बात सुनिए, मुझे ये हदीस पेश कीजिए कि हदीस कहाँ पर है कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। भी हदीस पेश कीजिए आप। ये हदीस मौजूद है, मैं तुमको पेश कर दूंगा, लेकिन आप भी पेश कीजिए। एक काफिर को भी काफिर नहीं बोलना, यही अल्फाज होना चाहिए कि एक काफिर को काफिर ना कहो, यही अल्फाज हदीस पेश कीजिए। इसी जर्रा वरा भी नुक्ता हटना नहीं चाहिए, यही ये बात पेश कीजिए। ठीक, तो वो हदीस में तुमको दिखा दूंगा। पहले तुम क्या बोल? दिखाइए मत, इसको पेश कीजिए पहले, छोड़िए मसला बाद में बताइए, पहले इसको पेश कीजिए। चिल्ला मत करो, गांड फट जाएगा तुम्हारा। चिल्ला के बात मत करो, गांड में सब निकल जाएगा। अगर मैं बताइए तो उतरूंगा, तुम्हारी एक कर दूंगा मैं, समझा? आ जाओ अरे आ जाओ, मैं तुमको हरामी साबित कर दूं? कर दो। हाँ कर दो। पहले तुम क्या थे, सुन्नी थे कि बरेलवी थे कि देवबंदी थे? तुमसे क्या ही मतलब यार, तुम पहले कुछ बताओ तो सही। तुम तो इधर उधर भाग रहे हो। मैं तुमसे ये पूछा हूँ कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम यहाँ से ही भागे। फिर मैं तुम क्या बोले काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। पेश कर दो, मैं मानूंगा, इंशाअल्लाह रहमान मानूंगा। पेश कीजिए।
क्या करूं? मैं मानूंगा, पेश कीजिए ना, हदीस पेश कीजिए ना। केस करूं? जी, हदीस पेश कीजिए। अच्छा हदीस पेश, तुम्हारा जबान थोड़ा अलूल्हा टाइप नहीं से नहीं, समझ में नहीं आ रहा आपको, थोड़ा कान में आप ईयरफोन नहीं लिए हुए हैं, सही से बात सुना जाएगा क्या आपको। कुछ लवड़ा फंसा लियो, क्या फंसा लियो समझ में नहीं आ रहा। बोलो हजरत, अल्लाह देख रहे हैं कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है, इसको नेट पे ऑडियो डालेगा। करने दीजिए इसको, करने दीजिए। चलो हदीस पेश करो, हदीस पेश करो। तुम पहले ये बताओ, किसी को भी बिना जाने पूछे काफिर मुशरिक बोलना तुम पहले तुम ये बताओ, हदीस पेश करो। मैं तुमको अभी बोला ही नहीं, रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने काफिर बोला तुमको? मैं तुमसे मसलक पूछा हूँ बस, और कुछ नहीं पूछा हूँ। नहीं कोई नहीं होता तुम खारजी तुम कहे हो, पहले तुम बोले कि तुम खारजी हो। हदीस पेश करो, हदीस पेश करो, हदीस पेश करो। हेलो हदीस पेश करो, हदीस हदीस पेश कीजिए। ठीक है हदीस में भेजता हूँ, ठीक है 1 सेकंड। भेजो नहीं, पढ़ो हदीस पढ़ो, मफहूम पढ़ो, और अरबी में पढ़ना, अरबी में पढ़ना। पढ़ो नहीं, उर्दू में पढ़ के दिखाएं। नहीं नहीं, ये आती उल्लाह आती रसूल वाला है ना, ये तुम अरबी में पढ़ो, मफहूम नहीं, अरबी में पढ़ो। हम लोग भाई कयास और इजमा वाले, हम लोग का चलेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा, पढ़ो अरबी में पढ़ो। भागेगा तो इसको मैं हरामी साबित कर दूंगा आप जगह पे अभी। हेलो 1 सेकंड भाई, रुको थोड़ा हड़बड़ी में। क्या कर रही है? अरे देखो तो आलम भाई, अरे लाइन पर हो, हदीस खोज रहा है, ढूंढने दीजिए उसको हदीस। अच्छा अच्छा, हाँ उसको ढूंढने दीजिए। चलो मैं भी तो देखो कौन सी हदीस है सर, अभी तक मैं हदीस नहीं सुनाए वाला। हमने भी नहीं सुनी है। वही तो मेरे साथ ऐसा हदीस गुजरा नहीं अभी तक, पता नहीं अपनी तरफ से पेश कर रहा है कि क्या कर रहा है। हो सकता है इसी किताब में कोई चीजों में, हाँ इसकी किताबें लिखी होंगी, ऐसा हो सकता है। नबी ने तो कहीं नहीं फरमाया। जी जी जी, क्योंकि नबी से तो खुद रब्बुल इज्जत ने कहलाया कि कह दो इन्हें, महबूब इनसे कह दो काफिरों। जी जी जी, कुरान के अंदर है ये। और ये देखो इसका मसला कितना गंदा है कि अपना मसला बताने तैयार नहीं है, मसला नहीं बता पा रहा है। यार कितना गंदा मसलक में लोग रह रहे हैं, इन्हें गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती। हाँ भाई थोड़ा अरे बोलो तो इसे, हेलो तो बोलो। है ये हदीस ढूंढ रहा है ना, ढूंढने दीजिए अच्छे से। जा रहे हैं ना, और क्या करेंगे फालतू। रूडली मत बोला कीजिए, आराम से बोला कीजिए। अरे यार ये टाइम वेस्ट कर रहा है, ये राय खरा अख्तियार कर रहा, ये कुछ भी पेश नहीं करेगा, ये कोई हदीस है कि है। अरे मैं कसम खुदा की खा के बोलता हूँ, मैं अगर एक हदीस पेश किया मैं इसको 80 हदीस पेश करूंगा कि काफिर को काफिर कहना चाहिए। अरे कोई हदीस हो तभी तो पेश करेगा, ये कोई हदीस ऐसी है तो नहीं। इसको पेश तो करने दीजिए, इसका हर बात का जवाब मेरे पास है। कौन सी हदीस पेश करता हूँ अभी तो देख रहा हूँ। कोई हदीस ना है, ईमान के लुटेरे हैं या डाकू हैं, डकैत, गुमराह करने वाले लोग जी। ये 1856 की पैदावार है। जी जी जी, अरे बोलो तो इसे। अरे कहाँ गए? रुको यार थोड़ा सा, तो फोन रख दिया इसने, मुझे ऐसा लगे। नहीं है, अरे यार तुम बोलो यार, टाइम वेस्ट मत करो यार, तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब आपके बीच में बात जाना चाहिए ना, पता चले कि तुम्हारा कितना गंदा अकायद है। क्या है तुम्हारा गंदा अकायद तो पता चले, मुसलमानों के बीच में जो टाटन बरल है उसके बीच में तो जाए कि तुम्हारा कितना गंदा अकायद है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो अल्लाह जानता है कि नहीं जानता है, वो सबका अकीदा है कि अल्लाह बेहतर जानता है, तुम उसको मत बताओ अल्लाह कितना जानता नहीं जानता है, तुम हद मत लगाओ। ये हदीस पेश करो, बोले हदीस पढ़ो।
इसकी नानी मर जाएगी, हदीस पेश नहीं कर पाएगा, ये ऐसी टाइम वेस्ट करेगा ये। अरे इतना टाइम लगता है क्या? कौन सी हदीस लेकर आ रहे हो? तुम लिख रहे हो अपनी तरफ से? नहीं, देखो सही बुखारी की हदीस है। कौन सी हदीस में? सही बुखारी, ठीक है। हाँ बताइए। 1045, ठीक है। कस के बोली थोड़ा, आवाज कम आ रहा आपका, कस के बोली थोड़ा। सही बुखारी जिल्द नंबर 7 हदीस 6045, ठीक है। जी जी। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी को काफिर या फासिक कहे और वो हकीकत में काफिर या फासिक ना हो तो खुद कहने वाला काफिर या फासिक हो जाता है। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, उन पर लानत हो। हाँ ये हदीस सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है हदीस। आप सबसे पहले आप मौलाना हैं क्या? साथ में मौलाना? सुनो मेरी बात, सुनिए आप, सुनिए। हेलो सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी ने किसी को काफिर कहा, अगर वो काफिर ना रहा, अगर वो काफिर नहीं है, वो फासिक नहीं है, तब उसको काफिर कहें तो उल्टा कुफ्र मेरे पे लौटेगा। हाँ ये हदीस है, ये हदीस सही है। मैं तुमको सुनो, अब ये बताओ, तुम्हारा मसलक बताओ। चलो मैं तुमको काफिर साबित करता हूँ। मसलक बताओ। तुम पहले अपना मसलक बताओ। काफिर का क्या मतलब है इससे? ये तो काफिर की बात हो रही है। ये कहा कि काफिर नहीं करना चाहिए। मैं ये बताया था, ये करना चाहिए। ये पढ़ के बताओ, काफिर को काफिर नहीं करना चाहिए, ये बताओ। ये तो मुसलमानों के लिए है। तो मैं मुसलमान हूँ ना, इसलिए मैं अपने लिए। अरे आप मुसलमान हैं तो बोले ना, कादियानी अपने आप को मुसलमान कहता है। अरे तो हमने काफिर कहा क्या अभी? हाँ, आपके दोस्त ने मुझे काफिर भी कहा, मुश्रिक भी कहा। किसने कहा? आपके दोस्त? कौन से दोस्त ने? बगल में आपके। एक मिनट, मैंने आपको कॉल लगाया, पूछा जनाब आपका मसलक क्या था? आपने क्या बोला कि तुम जैसे चुतिया, यही अल्फाज तुमने पेश किया था। मैं तुमसे मसलक पूछा था, समझे? फिर तुम क्या भागे कि काफिर को भी काफिर नहीं करना चाहिए, मुशरिक को भी मुशरिक नहीं करना। तुमने ये अल्फाज पेश किया तो मैं बोला कि चलो वो मसलक छोड़ो, तुम पहले ये पेश करो कि काफिर को काफिर नहीं करना चाहिए, मुशरिक को मुशरिक नहीं करना चाहिए। ये हदीस पेश करो। पहली बात तुमको मैं हदीस पढ़ के सुना दिया। नहीं, इससे ये इस्तेलाल नहीं होता है। इसमें ये है कि काफिर को काफिर अगर कहे, इससे ये साबित नहीं होता। मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के लिए है। इतना तो समझ लो कि कौन मुशरिक है कौन काफिर है, तुमको नहीं पता है ये चीज, तुमको गैर का इल्म नहीं है। तो कादियानी तुम्हारे नजदीक कौन है? कादियानी तुम्हारे नजदीक कौन है? अरे सुनिए, ये खुले वो जो काफिर हैं, ये खुले वो जो काफिर है, इसके नजर में काफिर नहीं है। अरे हजरत रुकिए ना एक मिनट, कादियानी तुम्हारे नजदीक कौन है ये बताओ। क्या बोल रहे थे तुम अभी? कादियानी तो काफिर है ना? तुमने काफिर को काफिर क्यों कहा? तुम खुद काफिर होगा, क्यों कहा तुमने अभी? क्यों कहा उन्हें काफिर? तुमने काफिर को कहा, काफिर है, तुमने खुद कहा, फिर तुम उसको बोलते काफिर हो। तौबा करो इस बात के लिए, तौबा करो पहले। तुम काफिर क्यों कहा? तौबा करो पहले। तुम खुद कह रहे हो काफिर को काफिर नहीं करना चाहिए, तुम खुद उसको काफिर कह रहे हो। तौबा करो पहले तुम। बदतमीज आदमी, काफिर को काफिर नहीं, तुम कह रहे हो। तो खुद कह रहे काफिर, खुद काफिर कह रहा है, बताइए तो। अभी कह रहा है कि काफिर नहीं कहना चाहिए। खुद काफिर कह रहा है, खुद काफिर कह रहा है। बड़ा मरदूद है ये, बताइए तो। खुद कह रहे काफिर है, बताइए तो। मरदूद है ये खरल छप्पन की पैदावार मुसलमानों में रखना पैदा करना। पहली बात तो यह है कि इसने कहा काफिर को काफिर नहीं करना चाहिए। मैंने इससे पूछा कि कादियानी तुम्हारे नजदीक कौन? इसने कहा कि वो काफिर है। वो काफिर है, इसने काफिर क्यों कहा? इसके फतवे से खुद काफिर हो गया। क्योंकि जो इंसान अल्लाह के कुफ्र को डायरेक्टली इनकार करता है वो काफिर हो जाता है। अरे वो छोड़ो, तुमने ये कहा कि नहीं कहा? अब क्यों कहा तुमने? ये क्यों कहा कि काफिर हो काफिर है? तो कंडीशन तो सुन लो, जो इंसान अल्लाह के जो आयत है, अच्छा खासा बेवकूफ नहीं है। अच्छा खासा बेवकूफ है। अभी कह रहा था कि काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, पता नहीं बात पलटा, ये भागा। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है सब। ये अभी कह रहा था कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए, कब पता नहीं कब ईमान ले आए वो। तो आपने उसके जवाब में कहा कि मुसलमान को मुसलमान नहीं कहना चाहिए, कब पता नहीं कब काफिर हो जाए वो। अब मरदूद पलट रहा है, फिर हदीस पेश कर रहा है। और हदीस पाक है। मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में एक ऐसी दौर आएगी कि सुबह को मुसलमान होंगे, शाम होते होते वो काफिर हो जाएंगे। इसका क्या करोगे तुम? अरे सरकार खुद कह रहे है कि काफिर हो जाएंगे। सरकार की सुन्नत हो गया काफिर को काफिर कहना। तुम हदीस पेश करो, काफिर को काफिर नहीं करना चाहिए। और तुमने अभी खुद कहा कि गुलाम अहमद कादियानी काफिर है। अब तुमने काफिर को काफिर कहा तो उसका कुफ्र तुम पर लौटा, तुम खुद काफिर होगा उसके फतवे से। तुम खुद काफिर होगा। जाहिल हो, इसलिए बोलता हूँ कि कोई चीज पढ़ो तो पहले समझो,
तुम अपने बांध में खुद फंस जाते हो, हमको फंसाने चले हो। हाँ, मसलक तो कितना गंदा मसलक तुम अपना मसलक बता, मसलक नहीं बता रहे तुम, मैं बताता हूँ कि मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ, मसलक के आला हजरत को फॉलो करने वाला हूँ, जो पूरी दुनिया फॉलो करती है। कोई दुनिया फॉलो नहीं करती। अच्छा एक बात, आप बरेली तुम्हारे नजदीक कौन है? नहीं तुम बताओ, तुमको यहाँ पे ये फंसा लूंगा मैं। बरेली तुम्हारे नजदीक कौन है? मैं तुम्हारे जैसा एक गल्ला। तुम्हारे अंदर औकात ही नहीं है रे जाहिल, तुम्हारे अंदर औकात ही नहीं कि तुम ये पेश कर दो। तुम अभी खुद फंस गए, तुम अभी खुद कहा कि काफिर को काफिर नहीं करना चाहिए, मुस्लिम को मुस्लिम नहीं करेगा। अब खुद तुम गुनात अहमद कादियानी को काफिर कह रहे हो। माज़अल्लाह रब्बिल, तुम कितने बड़े काफिर आदमी हो। अरे वो तो काफिर है, ये किस लिए काफिर है? तो वो उसने नबी होने का दावा किया, अब उसको पता है कि जरूरत दिन का इनकार किया उसने, और उसको तो खुद काफिर हो गया हो। तो अब तुम उसके फतवे तुम खुद काफिर हो गए। हराम का खाते हो, हराम का खाते। ये मौजू नहीं है यार, ये मौजू नहीं है। तुम मौजू पे आओ, तुम मौजू पे आओ, भागो। ये कोई ज़माने की ये कोई हदीस पढ़ रहा क्या? ये कोई हदीस है क्या? ये हदीस है, ये हदीस है, अरबी में पढ़ो। कोई हदीस है ये? पढ़ हदीस पढ़। अरे ये कहाँ लिखा हुआ है? किसमें अदा कर रहा है, किसकी? शैतान की। अच्छा हजरत, इसने कहा काफिर को काफिर नहीं करना चाहिए, तो सरकार ने कुत्ते को कुत्ता कहाँ कहा है? ऐसे पूछो, ये कहाँ कहा है रे जाहिल, बता। एक मुसलमान को तू कुत्ता कह रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हमने इंसानों को मखलूकात अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो तुम सरकार कुरान के फतवे से तुम इसके ऊपर भी तुम काफिर हो गए, यहाँ भी काफिर हो गए, तुम यहाँ भी काफिर हो गए, तुम यहाँ भी तुम काफिर हो गए। मतलब इंसान को कुत्ता कह रहा है के हदीस में हदीस बताया। कहाँ है? अरे इसका नाम पूछो, इसका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम नाम बताओ, नाम बताओ। ए भरुआ, मैं नाम बताता हूँ, मेरा नाम आलम रजा कादरी इस्माइली हूँ, मैं मसला के अलग से फॉलो करना। तुम अपना नाम बताओ। इसका नाम भड़ुआ है। भड़ुआ कह दिया, भड़ुआ भरुआ है। हाँ कह रहा है भड़ुआ है। किया कि बोला किसने? हाँ अरे यार हाँ, इस्लाम में ये लोग फैला हुआ है, इस्लाम का दाग लगाने के लिए। इस्लाम के नाम पे बदनुमा दाग है ये लोग। ये देखिए, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इनके शर से महफूज फरमाए। सामाइन हजरात देखिए, ये है अहले हदीस। इसने क्या कहा कि काफिर को काफिर नहीं करना चाहिए, मुश्रिक को मुश्रिक नहीं करना चाहिए। जब मैंने इससे ये पूछा कि गुलाम अहमद कादियानी तुम्हारे नजदीक कौन है, इसने कहा वो काफिर है। तो इसने खुद इसके फतवे से खुद काफिर हो गया, क्योंकि वो अपने मसीह ईसा होने का दावा किया, नबी होने का दावा किया। अरे तुमने ये कहा वो काफिर है ना, वो काफिर है ना, काफिर है। तो तुमने ये कहा ना काफिर को काफिर नहीं करना चाहिए, तुमने ऐसा कहा ना, तुमने खुद कहा कि वो काफिर है। कौन से काफिर को तुम लोग बात ही नहीं समझते? अरे कौन सी काफिर कौन सी होती है? काफिर तो काफिर होती है जो उसने हकीकत को कुफ्र का। एक बताओ, कुफ्र और काफिर में इसका लुगत माना बताओ मुझे, इसका माना क्या होता है? क्या कुफ्र और काफिर में इसका लुगत का माना क्या है? लुगत मतलब क्या है? हाँ, काफिर किसका कहते हैं, कुफ्र का माना क्या है और काफिर का माना क्या है? काफिर ही होता है जो इंसान। कैसे बोलो? कुरान जो है ये कहा, ये लुगत का माना नहीं है, ये नहीं है। काफिर का मतलब बताओ और कुफ्र का मतलब बताओ, क्या होता है इसका लुगत का माना, ये बताओ मुझे। जो इंसान अल्लाह या फिर रसूल के बात को नेग्लेक्ट करे, उसमें ये नहीं है, उसमें ये है, ये नहीं है। तुम इसका डायरेक्ट जो मतलब वो बताओ उसका। तू बता ना, तू बता, मेरे को नहीं पता। मैं क्यों बताऊं? बात तू कर रहा है, तू बोल रहा है काफिर को काफिर नहीं करना चाहिए, तू खुद इसको, तेरे को ये नहीं पता है जाहिल, तेरे को इतना नहीं पता है कुफ्र का माना क्या होता है, काफिर का माना क्या होता है। अब बराबर कर रहा है तू। हाँ, तेरे वजह से लोगों के साथ मुसलमानों का नाम खराब हो रहा है। काफिर बता तो, मैं तो तुझको काफिर कहता हूँ। बोल, मैं तुझको काफिर कहता हूँ। ठीक है। अब तुम ये बताओ कि कुफ्र का माना क्या होता है और काफिर किसे कहते हैं? बता दिया ना, ये नहीं है। ठीक है, तो तू बता दे। तू बता, मैं नहीं बताऊंगा, तू बता। मैं क्यों बताऊंगा? तू किसी का, तू सड़क चलते हो किसी को अब्बा कहेगा तो इससे डिटेल्स मैं निकालूंगा क्या? मतलब क्या है? तू मसला बताओ, मसला नाम से बहुत चिड़ रहा है, नाम ही नहीं बता रहा। भड़वा मौलाना, मुशरिक मौलाना। मैं मौलाना नहीं हूँ। फिर तुम हो जाओगे, तुम फिर ये हो जाओगे तुम। ये किसे मानता है? ये जलालुद्दीन कासिमी को मानता है। अच्छा, या अबू शैतान उसे मानता है, तो शैतान को मानता है, इब्न तैमिया को मानता है। किसे मानता है? इब्न तैमिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जो इमाम तैमिया ने
امام تیمیہ نے جو کہا کہ اللہ کو ہاتھ مانا، اللہ کو پیر مانا، اللہ کو چلنا مانا، معاذ اللہ، اس نے دیکھو تو اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتا ہے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے جس خدا کے بارے میں معاذ اللہ. دیکھیے سامنے حضرات، امام تیمیہ ایک ایسے حرام خور ہے جس نے خدا کو کہا کہ اس کا ہاتھ ہے، پیر ہے، وہ چلتا ہے، وہ چاہے تو مکھی پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. اس کو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے، سما معاذ اللہ. اگر میں پیش کر دوں تو حرامی، اگر میں تم کو پیش کر دیا تو میں پیش کر دیا تو توبہ کرے گا؟ ابھی بول. نہیں، میں پیش کر دیا تو توبہ کرے گا؟ تو یہ ثابت کر. میں اگر پیش کر دیا میں تم کو حوالہ دوں گا. میں اگر پیش کر دیا تو توبہ کرے گا؟ تو توبہ کرے گا؟ یہ بتا. تو توبہ کرے گا یہ بتا پہلے. ہاں یہاں حضرت اس سے شکایت کر، یہ توبہ کرے گا؟ اس گندے مسئلہ سے نکلے گا. بول. اس گندے مسئلہ کو چھوڑے گا، مسلمان بنے گا، کلمہ پڑھے گا. آلریڈی مسلمان ہوں. اگر ثابت کر دیا تو مسلمان بنے گا بھی، کلمہ پڑھے گا، توبہ کرے گا اس مسلک سے گندے سے. کیوں میں ادھر مت بھاگ. توبہ کرے گا یہ بتا. ارے جاہل، تیرا مسئلہ کی گندا ہے. جاہل تو سمجھ نہیں پا رہا، تو بولتا رہا ہے مگر سمجھ نہیں پا رہا. تو میں حضرات سامعین حضرات دیکھو، میں اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ اگر یہ توبہ کرتا ہے تو بول بھائی توبہ کرنا چاہتا ہے تو بول. میں ابھی بتاتا ہوں کس چیز کے بارے میں. یہ بات میں تیرے کو بتاؤں گا. تو اس نے ہاتھ پیر لکھا خدا کا، اور اللہ کا علم بھی حدود لکھا، کہ حدود لکھا، ایک حد لکھا، ایک حد لکھا. اللہ تعالیٰ، ارے بیوقوف، اللہ تعالیٰ کا دونوں ہاتھ سیدھا ہے. اللہ تعالیٰ ابے تو مجھے مت بتا. تو جس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی نے یہ لکھا ہے تو وہ خود کافر ہوا. اچھا جو اللہ کا ہاتھ مانتا ہے اسے کیا مانتا ہے؟ یہ پوچھ اس سے. ہاں بتا وہ کیا مانتا اسے کون ہے تیرے نزدیک جو اللہ کا جسم مانتا، ہاتھ مانتا، پیر مانتا، چلنا مانتا؟ اسے کیا مانتا ہے؟ پوچھو اس سے. یہ بتا رہے کیا اللہ کو کوئی بولتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، پیر ہے، وہ آتا ہے، جاتا ہے، بیٹھتا ہے، تو تیرے نزدیک کون ہے وہ؟ مسلمان ہے کافر ہے؟ وہی اگر بولتا ہے، بول پہلے. کوئی آدمی یہ بولتا ہے کیا بول کیا رہا ویسے پوچھو آپ. سمجھاؤ اسی طریقے سے. عالم بھائی سمجھاؤ. عالم بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی انسان تمہارے سامنے آ کے یہ کہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، پیر ہے، وہ چلتا ہے، بیٹھتا ہے، وہ آسمانوں پہ رہتا ہے. آسمانوں پہ نہیں رہتا ہے. تم چپ ہو. میں تم کو جو پوچھا تھا تمہارے نزدیک کو کون ہے وہ مت بتاؤ. رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ ہم تو اللہ کو ہر چیز سے پاک مانتے، بیٹھنے سے اٹھنے سے. وہ مت بتاؤ مجھے. یہ بتاؤ تم کہ تمہارے نزدیک وہ شخص کون ہے، کافر ہے یا مسلمان ہے؟ یہ بتاؤ. کیا بولتے اللہ کو ہر چیز پاک مانتے؟ ابھی یہ بتاؤ، اللہ جسمانیت کو، کوئی اللہ کو جسمانیت مانے وہ کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ ہاتھ پیر مانے وہ کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ اچھا مطلب اللہ کو جسمانیت نہیں مانے. ارے تو اللہ جسم رکھتا ہے. اللہ کے ہاتھ بے شک پیر ہیں. اللہ کا دونوں ہاتھ سیدھا ہے. کیا بولا کس کے بولتا نا؟ اللہ کا دونوں ہاتھ سیدھا ہے. اللہ کا بے شک ہاتھ بھی دونوں ہاتھ سیدھا ہے. اچھا اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کا استغفر اللہ. یہ دیکھیے سامنے حضرات، یہ اللہ کو ہاتھ بھی مانا اور پیر بھی مانا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین. ارے پاگل انسان، چلو سن لے. ایک روایت ہے کہ جب وہ روایت مت پیش وہ میں تیرے سے ادھر میں جا. تو میرے کو نہیں تو دلیل، میں بھی تیرے کو دلیل دے رہا ہوں. یہ بتا کہ اللہ کو ہاتھ پیر ماننے کون ہے؟ یہ بتا. ہیلو کاٹ دیا فون حضرت. بھاگ گیا جی. کتنے ٹائم کی ہو گئی دیکھیے ریکارڈنگ؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ دیکھیے سامعین حضرات، یہ ہے اہل حدیث کا، علماء ہو چاہے مفتی ہو چاہے امام میں سے ہو، اس نے اللہ کو ہاتھ اور پیر ثابت کیا. اور جب اس نے کہا کہ کافر کو کافر نہیں کرنا چاہیے، مشرک کو مشرک نہیں کرنا چاہیے، تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ غلام احمد قادیانی تمہارے نزدیک کون ہے؟ تو اس نے کہا کافر ہے. تو اس اپنے فتوے سے کافر ہوا. اس نے آپ خود اس پہ غور کیجئے کہ اس نے کہا کہ کافر کو کافر نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کافر ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، وہ کافر ہے. اس نے خود کہا کہ غلام احمد قادیانی ہے، اس کو بولتا ہے، خود کہتا ہے وہ کافر ہے. اور سامعین حضرات، اس نے بخاری شریف کی وہ حدیث پیش کی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو مومنوں کے بارے میں فرمانا ہے کہ دو مومنوں میں اگر آپس میں ایک دوسرے میں جھگڑا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے اور سامنے والا اگر کافر نہیں ہے تو وہ کفر اس کی طرف پلٹتا ہے کہنے والے کی. یہ حدیث صحیح ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ کہہ رہا تھا عالم بھائی سے ہمارے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے. اب کافر کو جب کافر نہیں کہنا چاہیے تو یہ خود ہی اپنے زبان سے غلام احمد قادیانی کو کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہے. یہ اپنے فتوے سے خود کافر ہو گیا. اب آپ اسے ریکارڈنگ کو پوری سنیں اور خود فیصلہ کریں
کہ یہ لوگ کتنے بڑے بدعقیدہ ہیں، کتنے گندے ان کے عقائد ہیں. اللہ تعالیٰ ان بدعقیدوں سے، ان نام نہاد مسلمانوں سے، تمام مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. اور مسلمانوں غور کرو، سب سے بڑی جو قیمتی چیز ہے ہمارے پاس وہ ایمان ہے. اپنے ایمان کو بچاؤ ان گندے مسلکوں سے، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 دوستی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا. جنتی کی پہچان بتا دی ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلنے والا ہوگا. تو جو صحابہ کے راستے پہ چلنے والا اگر کوئی مسلک ہے تو وہ اس دور میں ہے مسلک اعلیٰ حضرت مسلک سنی حنفی بریلوی. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو مسلک نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں سب 1856 کی پیداوار ہے. یہ سب نئے مسلک ہیں، ان سے اپنے ایمان و عقیدے کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں. اب فون کاٹ کے بھاگا. اور دیکھیے سامعین، جب یہ پھنس گیا تو فون کاٹ کر بھاگ گیا، اس سے جواب نہیں دیا جا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی مان رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیر بھی مان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم مان رہا ہے، معاذ اللہ جسم مان رہا ہے. یہ دیکھیے اس کا عقیدہ کتنا گندا عقیدہ ہے اس کا، جو کہ اللہ تعالیٰ جسمانیات سے بالکل پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے. جی جی، بے شک بے شک.